Beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. To all that been wrong of God. Maradayo nga Diyos mi, agyaman kami ito yung barua pong book. Lord, dagiti apostles, especially, O Lord, ni Paul. At inusar mo nga mangisurat kadagiti books, apo ti Bible, to be read, to be preached, O God, Lord, to the churches in the first century, and to become one, O God, Lord, of the components of the Bible. This Roman nation during the time was the most powerful nation on earth, and they were ruling Israel during that time. They conquered Israel, and the Lord Jesus Christ was born during that moment. And the power of Rome is still there, even until his death, and even until the apostles' ministerial years. This book of the Lord is a letter of Paul to the believers in the Roman nation. And we wonder what heart the apostle has for the believers in Rome. And we wonder his desire for the gospel ministry in the Roman nation. We will study, O God, Lord, this book. So we'll begin here on this chapter that will tell us the introduction to this whole book of Romans. Help us, therefore, O Lord, to come to this book. And, O Lord, God of Spirit, I need you again to come to us this afternoon so that you could apply your words to our heart. I hope that the things that you are studying and learning will affect in our lives, O God, and will change the way we look at holiness. The things, O God, Lord, that matters in this Christian life. Help us to mature, O God, Lord, in the faith by effecting your words in our lifestyle. Help us, Father, to begin as well as to end this book of Romans. In Christ we pray. Amen. Amen. Agtagaw tayo. So, naimbag nga malam tayo. Amen. Ay, maniw dito yung banda. Sige, mayroon tayong outline dito. Outline tayo yung simple outline. Book of Romans 1 to adati 32 verses, iti chapter 1, iti book, iti Romans. Ito yung panaglukat tayo iti makungkuna ngayong book study. But in surat ni Paul, ito yung book kanagi jay Roman believers iti Rome. Kasla ko mga Amerikano tatang malam. But the Romans are governing the Israel country during this period, and there is no debate. Iti daytoy Roman authorship na daytoy ni Paul iti author na. Although ada lagi scholars nga sumagmamano mga dispute iti daytoy authorship. But majority of the scholars agreed that Apostle Paul wrote this book of Romans because of the similarity iti dadu mga writings na. Dangay DJ mark print iti author that is style da. But dahito yung libro that insurat na iti Rome. And under this chapter 1 iti Romans, so we have 32 verses. Katuwa lang actually iti division na ito nga dinivide ko. Major division iti Romans 1. Tinaitulak na ito iti the letter of persistence. The letter of persistence.
And under this letter of persistence, alat duwang agrugiti E, kan D. Kan nga divisions na. Number one, kat expression of desire. Itinta kita ni letter of persistence. The expression of desire of the Apostle Paul. And then secondly, and lastly, the elaboration of doctrines. Iti ikasatayo ng divide, iti book to Romans. Kat ado ti maadol tayo actually, iti rito yung libro. So letter of persistence. Apay nga inawagak na iti letter of persistence. Number one, because of the expression of desire. The expression of desire. So dito Romans 1, kat niya nga verse dijay. Nagadong nga verse actually dito iti pakalaan tayo the expression of desire ni Paul. The desire na kat mapan ko ma Jerome nga kasabay jay. But very persistent is nung na nga desire na. And so untay man kitan. Dito desire ni Paul kung birbirukan. Kung nga mabirbirukan di jay may isang kwan. Basahan tayo man, the verse number 13. Tayo man, tintay kitan. Dahil ito mang summarize iti expression of desire ni Paul. Kuna na ti 13, now, I would not have you ignorant, brethren, that oft times I purpose, ito yung expression of desire. Oft times, so namin manong daras, I purpose to come unto you, Jerome. Ngam kuna na, but was let hitherto. Handa ka pinalubosan ni Apo. That I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. So, dahito introduction ni Paul kat ibagbaga na ngay nga ayat na nga mapanmot iti capital, iti lubong. Ito yung pinaka-capital ti lubong during the time. And they are the power, you know what, number one power iti Rabaw Tidaga during that time. Kat kaya-kayat ng apan Jerome. Siyempre, awan ko airplane iti. So nga ti-travel ka papayaga from Israel nga pa ka Jerome kat manong no Amerika tayo kat apan tayo Japan pakasta. Ngam dahito kat from Israel to Roman kat to Rome kat nagadu pa lang ti diskanso. By ship dakang kabalyo kakasjay. And kaya ni Paul nga pa ni jay. Iso nga letter of persistence ti in bagak ditoy. Kat dito nga klase iti ngay introduction na Apostle Paul. Nagado iti kahit na nga i-reveal dito nga letter ni Paul iti Roman. You know, ni Paul kat may sa dito nga katitinuan nga tao during that time. He is one of the most intellectual also figure iti during this time. But he was a lawyer by profession. And he was a statesman also by service. He was a senator. Kat ijay heart ni Apo ayapan na dito nga ang kasaba. And may isa nga story iti calling ni Apo Diyos iti tao. Kat ito calling ni Apo kini Paul. Iti biag ti trabaho tinaga kakabsat kat napintas. Nga dangay iti lugar tayo. Iti ira nga ayan tayo. Lugar. Iti lugar nga pagbibiyagan tayo. May isa nga in Dios nga status. Kat ijay ada ko mati place mo. Iti program ni Apo iti sangalubungan. You know, may nga kartarigagayin ti tao kat agbyag tayo kumanito na ti daga. Nga ada iti lugar tayo. Iti planon ti Diyos iti lubong. And because awanan we cannot already think of anything else that makes this life matter. We cannot anymore think of a certain way by which this life is lived in what we call the
in nobility. Hantayon ngay nga, hantayon ngay nga makapanunot. As believers, although no outside tayo ko automatic at nagano naging choices tayo. Balin nga politician, you'll become a hero, nagano ngam awan iti greatness ijay. Because nagijay great men in history nga amo tayo kat awanan. Nag-endan idi natay da. Isu nga datayo nga namati, datayo laang grupo ti tattao tramo talaga. Ti adda nga iti makungkunang chance na nga karon kumat ispat iti history iti era tayo. Manipon na anak tayo nga namatay tayo. Nga karon tayo mo ti place iti plano ti Diyos iti isang lubungan. And one of the most envious personality in the whole Bible is the Apostle Paul. Because his call was too great. His calling to God was too great. And iti na ito title tayo nga The Letter of Persistence. Dahil ito iti bagbaga iti calling ni Paul nga kayat na nga makasabaan ti entero nga lubong. So iti ayan ti object, iti desire na nga makasabaan kumakat ti capital. Because during that time, katas lang American or the Roman Empire. It was it is the empire that holds that wields power over all this world during their time. And the Apostle Paul, he wanted to go there and preach the word of God. Iso nga na isurat iti Rome nga dito. At ipansinan tayo, ijibiyag ni Paul. Tayo mankitan. So, dito panag-aral iti Book of Romans kat iturduro na tayo. Nga agkaroon tayo kumati tarigagay. Nga mausar ni Apo. Dijay iti ultimate nga kargana iti Book of Romans. Dito'y goal, dito'y aim, nga mausar tayo kuma ni Apo Diyos. Kat daytan, awanan tinadlo mga kamayatan nga mangyari ti biag tina-convert to hanga dayta. Because tagalangit tayon. We are already heaven bound, one of these days, we will go home. One of these we will go home. Ada siguro 50 years na pa dito. After 50 years, atakay pa dito. Kamda kami hang kaalangan ng kami. So nga mabihitan, makungkunan nga panagyan to ituro mo talaga. Kat no, agpanunod tayo iti panagbiag nga novel. Dijay panagbiag nga at ako ispat mo. Dijay plano ti Diyos. Dahil tati kamayatan na i-envision ti maysa kan maysa. Because I said, we can labor in this world for something, but awan ti mayat kay nga novelty na nakita nga klasen ti But to serve the Lord, there is honor. There is a chance. There is glory in that. But it-introduce ko kanya yung nga tao katawan sa bali ni Paul. That dito yung letter of persistence kat nalakamawatan because he wanted to go there to preach the word of God. And behind the scene, dito title nga dito ada ti dua nga letter ED na pagrugyan tayo. Number 1, expression of desire. Dito tarigagay ng mausar ko maisuna iti ang ngatuan nga panakausar. Iti makukunang expression of desire. Nga DJ nakayabana kumakat, ma-maximize na kumada ito nga nakayabana. Tapno ngay ma-fulfill na dito nga calling nga na kanya na. Dito nga desire itibiyag na nga tartigagaya na. So, iti clue tayo nga word ito yung word nga desire. Ni Paul kat in-express na dito iti makukunang nga tarigagay na iti panagbiyag. So, tatanga malam kat anyamot nga iti tarigagay tayo. Nga makunang makapasa iti novelty. Adda kuma, iti ngay tarigagay tayo iti panagbiag tayo. Nga ibiyag tayo dito mo talaga so that
iti pa nag-graduate tayo, dito nga lubong. Kat adda ti markana kung mga maipatit tayo dito earth. No, ti lubong kat ti legacy ti awag di jay, mabalin tayo nga buludon di jay nga klase iti lingwahe. Nga iti punos ti panagbiag tayo kat adda ko mati marka nga maibati tayo. Adda ko mati footprint nga mabati tayo. No, sumanglat tayo iti makungkulang pagarian ni Apo. So, dahito yung klase iti biag kat in karga ni Paul nga tarigagay. Tarigagay dito. So, adda na gijay terminology ngay nga dapat nga mawatan ti Kristiyano regarding ti panagserbi kini Apo. Adda na gijay lingwahe nga usaran dagiti amat at pamati nga lingwahe ngay nga mangited kanya tayo ti understanding iti makungkunang napintas nga panagbiag iti may sangang lamati. Kat dagiti nga lingwahe kat maadaw tayo iti dito word nga desire. Karigagay. So, karigagay kakabsat. Kat may isang powerful daytang emotion iti tao. Nga no adda kanya na dito tarigagay nga dito kat makaaramid isunat ti danaktol nga banbanag para iti Diyos. On the other hand, no dito nga tarigagay kat absent ti may isang tao. Kat kailanman hana nga maaramid iti banbanag nga mang glorify iti Diyos. Iso nga dito emotion nga dito nga desire nga dito. Kat importante dito nga maadda iti may isang tao nga agserserbi kini Apo Diyos. Iso nga there are few emotions that are within our thought that we can use to live in this world. There are few emotions that can become power. Ngan either nga dita nga panakabalin kat adalang di uneg nga hangar rumwar iso nga usar. Wenno dita nga power kat mabalin ngay nga rumwar no masuruan. So tatang malum as I talk about Apostle Paul, one of his greatest lies on this emotion that he expressed in this chapter. He has something in himself, that emotion of desire. And that desire is so noble nga iti desire na kat iti calling. So number one, ang tipitan. The expression of desire is the result of his calling. Let's read. Tapno mawatan to dagiti nga klase ni tingay declaration of the Bible about our forefathers. Kuna natin 1 and 2. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. Nagmayat di ngay articulation ni Paul. Ini-introduce sa sarili na kuna nakat a servant of the Lord Jesus Christ. Iti dito yung about tinaga. Either you are a servant to yourself, you are a servant to others, or you are a servant to a God. Sikakat may sakang makungkulangay nga servant iti sarilim, servant ka iti nasyon, wenno sikakat servant ta ka kini Apo. Dahito yung klase iti statement kat daktol iti kinapudno nga ibagbagana. Nga amin nga tao kat datayo kat may sa ating nga servant. Ngam iti boss tayo, di lang nagsabalian tayo. Because either you are going to serve yourself, you're going to serve the world, or you're going to serve the Lord Jesus Christ to save you. We are all servants. Whether we understand it or not, we are servant. And kasta iti kwa tayo, iti description tayo. Kat itatanga mo lang isusurwan na to ni Paul. Idin baga na nga, Paul, a servant of himself. Halangin baga di jay. Paul, a servant of the king. Halangin baga di jay. Or Paul, a servant to the Roman Empire. Nagmayat panang i-explain na ti panagbiag na. Paul, a servant of Jesus Christ. Nagmayat di jay. Kaya tayo ba ang servant ni Apostol Cristo? Ijay ti kapintasan nga address nga kwan. Iso nga sika akot agpili ka no anya ka. Agpili ka no sunod ti boss mo. Agpili ka no sino ti pagserbyam dito na mo tinaga. But the introduction of this Romans is very particular. Paul said that he calls himself a servant of the Lord Jesus Christ. And tonight, it's my prayer that I will live this life being a servant of the Lord Jesus Christ.
And I hope you do it also. Nagkararag tayo, kung ibaga tayong apo, si kaman ti, agbalin ko nga boss ko. At irason na apay nga, pinagbalin na sarili ng servant of the Lord Jesus Christ, kat naawatan na, ito yung second phrase, called to be an apostle. No, apostle ko natin yung kapsat kayam, nag-end apostle ka, naging 12 apostles. No, at datatati, fellowship nga, kung nga, apostolada, doli, kung na, Apostle Sam, ang kayo mamatpati dyan. Kasi iti meaning ti apostle is a person who had seen Christ face to face. Isong awanan ti agbalin ng apostolada kan apostol tatan. Kasi adan ni Apostol Cristo di langit nag-unga nag-ascend iti 2,000 years ago. Because 12 lang iti apostle na pinili na. So nga naging apostle sa takaturong apostle na gijay. Apostle to themselves. But dahito katkuan. Kat nang kita ni Paul kini Apostol Cristo in the way of Damascus. Pinbaba ni Apostol Cristo nga nakasakay ni Paul iti kabalyo. At inpakita na tirupa na natinag ni Paul ijagat mo na sino ka Lord? Siyak ni Apostol Cristo nga ipapersecute mo. Hanga na kita believers ti mang persecute. Hanga na kita believers ti persecute mo. Siyak mismo nga pinatida. What will I do? Una ni Paul. Tumakder ka dita ta pagbalinak siya nga mga sama. So isulati magbaga nga called to be an apostle because Jesus Christ met him. Not only that apostle is a person who had seen Christ, but an apostle is somebody who was sent by Christ himself. Dijay tiduwa nga kwanta apostle. Nakita ni Apostol Cristo kan inbaon ni Apostol Cristo na personal. So nga handa kain baon ni Apostol Cristo nga personal, you are not an apostle. So dijay itin baga na. And so as we look at this Roman, since muna tayo nga ti apostleship kat awanen, but there are a lot of ministries nga mabalin tayo nga maayaban. Iso nga DJ kumati impact na dito nga mensahe ti Romans kanya tayo. No ni Paul kat inayaban ni apong apostle, anyamot nga iti nakayabang iti Diyos. So DJ adda kumati calling tayo. Adda kumati calling tayo because dito calling tayo, dahito yung kakabsat iti pag-asa tayo nga agkaroon mo iti ispat iti puso ti Diyos. Dahito lang calling tayo iti pag-asa tayo nga agkaroon ti ispat iti planon ti Diyos iti sangalubungan. And I tell you this one, we have all our calling. Ni Paul kat apostle kuna na. Kat dayto iti makukunangay nga biag ti apostle. We know na ayaban. Kuna na separated unto the gospel of God. So Christians na tayo kat napakawan in the sense nga na-separate tayo ti lubong. Kristiyano. Isungay nga kahit ko kumamawatan di jay. Kada tayo nga Kristiyano, inala na tayo ni Apo Diyos aglanlangoy iti basol, iti pitak. Idiyan tayo nisalakan kat pinik up na tayo ang kastan. Inala na dara na kat inugas na kanya tayo kat nalinlinis tayo. Sana yung karga na tayo di church. At nagadong ang proseso rita. Dakat ti awatan ni Kristo. At dati panagdungag. At dapat ti baptism. Am I right? At yung karga na aknap sa Kristo. Di dyan ti kat not separated. Kato na separate kan. We are not like pigs who will go again to the quagmire of sin where we belong. We are going to stay to the state where we are called upon by God. So, the meaning of Apostle Paul, I was a lawyer, a statesman, I was a senator, and I was a persecutor of the Christians, but now, I am now a preacher of the gospel of Christ. So, adda iti changes, iti position, iti may sanga na mati. Kat ito yung klase iti calling ni Apostle Paul, iti nagapuana, iti desire na, nga i-enforce, iti calling ni Apo kanya na. Adaan, ipakpakita na dito nga hindi isunak at hangan isalakan, inayaman ni Apo, pinili na isunak at inala na, di jay makukunang authority, ti calling na. But dahito yung desire nga dahito yung ipagbagan na nga, dahito yung calling ko kat aramidak nga na matayak. Di jay ti meaning ti Romans nga dahito eh. So, kat dahito yung man, dahito yung character, itinang ayab kanya na verse 2. Which he had promised afore by his apostles in the Holy Scriptures concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power. Apay nga mo ni Apostol Cristo kung tagbalin nga tao? Because he was the Son of David. According to the flesh, kuna na lasag. But after he rose from the dead, he was declared to be the Son of God with power. The resurrection. According to the Spirit of holiness,
by the resurrection from the dead. So very complete DJ. By whom also we have received grace and apostleship. So our salvation, that kalakip na rita, itimaw ko lang grace of apostleship. Okay, I would like you to understand this again. After we are saved, kalakip na rita, iti grace of our call. No iso na kat grace of apostleship, na isalakan, kati apostleship na, isuti, kalakip na, DJ, na-convertan na, adamat ti kalakip, iti call, iti salvation tayo. DJ, di ministry nga inter niya, po kanya tayo nga pagbigan tayo. Okay, so kahit kumamaliwanag DJ, kalakip na iti calling tayo, DJ pa nakisalakan. Built in DJ. Ang ngay nga, isalakan na kanya po, nagpanunod pa lang kanya nga tikas na kanita nga kasjay. Built in DJ din, salakan na kan, automatic di Diyos, perfect or iso na, napaplano DJ. Pero kung lang, no, anya DJ nga calling mo. So, dahito iti kwa tayo, so nga ti ipan panakal tayo, actually, tinisalakanan tayo kot ni Aposo Kristo. Di ti ipan panakal na to, grace. Among whom are you also called of Jesus Christ? So, in-apply nan. Una na iti verse number 6. Among whom also you are called of Jesus Christ. If I am called by the Lord Jesus Christ to be an apostle, you are also called by the Lord Jesus Christ. So, DJ, iti may sangay nga reason no apeng in surat na ti Roman. Tapno tigas na ibagana ka ti Roman believers nga siya kot na isalakan na kot inaibanak ni Apo ang apostle. In the same manner, you are also called by God. You Roman Christians kuna na. And so in apply nan kuna na verse 7 to all that be in Rome. To all the Christians kuna tayo malangan. I want you to know that you are beloved of God. So kuna na John 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish. So naisalakan tayo by the love of God. And we are Christian also by the love of God. And then kuna na, called to be saint. Iso nga na ito yung Christianismo tayo, calling na ito yun in itself. You know what saint is all about? Saint is a person who is holy. So our state of holiness is a call in itself. Called to be saints. Kung naso nga kaslang kakastudi dyan, from sinner to a saint. Iso nga, panpanawan tayo, tibaso nung naisalakan tayo, saint tayo garunan. Ngam no ti Kristiyano ket tutugawan na pastor nahan nga saint ti jayan sigurado ka nga isalakan di. Because apay nga tutugawan na nga iti kat nagbalin mo na saint from sinner to saint. No hanga na isalakan di sigurado 100% di. Because kuna na you are called to become saint. So maawatan niyo ba Kristiyano tinaayaban tayo? Amen. Naayaban tayong agbalin nga santo. Naayaban tayong agbiag iti kinalinis. Iti sangwanan ni Apo, di jay tinayaban tayo. And I would like you to understand that. So nga dito explanation ni Paul that we are actually called to righteousness. We are called to holiness. Iso nga na tayo that santo tayo, agpaspasanto tayo, agpakpakasanto tayo, agbalbalin tayo nga santo. At anyaman timang pasanto ti tao, the word ni Apo. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Lagi ko mapaspasan yung may verse kat ibibiyag tayo. Because those are very powerful to change us. Ngam bang banggit tayo lang dila tayo medyo awan sayang. So kunan ni Apostle Paul kat we are called. And then kunan na called to be saints, grace to you and peace from God our Father. So iti kano tao nga agbabiyag iti kinasanto kat ada di grace ni Apo kanya na kental na. Isungat ti agbabiyag iti basol kat gubat nga kanayon ti ada kanya na. Awan iti peace. Awan ti tal na, ti panagbiag na. Ludikit war, worries, and all of these things. Kuna na kastan, and the Lord Jesus Christ. So let's take a look on this. Address na lang DJ kasi iti kastanan ang describe iti Christianismo Tatan, mapantoy di disarnan. First, kuna na, I thank my God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken of throughout the whole world. Kastoy kakabsat iti history, iti nagbiyagan nag-ama tayo. Nga during the time that usbong lang ti Kristyanismo ijay, at iusbong ti Kristyanismo na ipakdar ti entero nga lubong. So nga manipod Rome, na ipakdar na pan di Jerusalem, so nga naamuan ni Paul daytoy. So nga nga kasjay ti biyag nga namati. Katayo, di local lang pa nagbiyag tayo, kasi imot lang. Ay, ko gamit jay, anak mo gamit jay, anak convert ti ko, kasjay, maipakdar ngay.
iti nagbaliwan tayo, DJ nagsabalian tayo. So nga, itakder tayo kumada, ito yung kasasaad tayo. You know, because lakit di nga, di kunak man na isinadihan, gayang ko na nakitin. Lakit di kunak man na isalakan di apa yung kasjingay. At karo kiting katawaan da ni Apostol Kristo nga ibagbaga tayo nga mangisalakan tayo. So dahito iti ko na ni Paul. Kat kinablaawan na intag-ay na dagijay makukuna nga believers iti Rome. So Christians, you know, uray mo't lang iti panawon ti tata. No adda dagijay faithful Kristiyano kat mayat arami na kinapo nabalbaliwan na kat may istorya. Whether nga amom winuhan. Isungay nga ti tarigagayan tayo kat dijay napintas nga reputation. Kasi nagrigat dijay agtungtungtong ijay kat sikat itong tungtong na kat adda ka kat isardengdan ta kasi negative di bagbaga naging ka kababain dijay. Mayat nga dijay nagan mo kat mayat nga yung ibagbagada ang eso no kono awan delikado diyan. Aya, pas digaham dijay ayo kabut-buteng dijay. Ni Paul kat ang kasditin bagana kat agyaman na kat ipamatiyo kat maipakpakdar iti sangalubungan kuna na nagmayat nga dito nga reputation. So nga no adda iti may sang i-build up tayo Christians kat reputation tayo kuma. I-build up tayo dito. Ginapintas nga reputation hanga di madi nga reputation. So DJ tin bagana nga kuna na nga kuna na kat tarigagayak umay dita mayat ti damak ti Christian life yo. Kat kahit kung ibaga nga dita ti umuna nga kablaw ko kanyayo. Kat dito yung gidisanan, for God is my witness whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Iti tarigagay kat masapol ngay nga nayunan, iti panagkararag. Da ito'y tinakpintas nga anak ni Paul. Una na kayat kuman nga apan iti room. Tathan lang kayo nga tarigagay di jay. Pinikat na nga apan ikararagan. Iso nga Christians, dito charity, masapol nga talagang adalan tayo ti kararag. Amen? Adalan tayo. No, kitam ni Paul kat lang nga tarigagay tanda kanya na. Tarigagay nga dati panagkararag na. Iso nga no kuma itibiyag nga apan tayo sukimatan kat dinasantuan nga panagbiag ikararagan tayo nga maala tayo dita klas panagbiag. No dati kararag tayo jay balbalay tayo nga tarigagay tayo about work ikararag tayo. Because at dati pa nakabalina na ito'y tarigagay nga na buyugan iti panakukuna nga panagkararag. Kat kuna na God is my witness. Iso nga ni Paul kat dagito ngay iti makita tayo nga kuna tayo Paul is the greatest apostle of all time. He stood above, he towered all the apostles. Ngam, it is not because of their own supernatural power and strength that they were reputed as that. Makita tayo nga tirason no apay nga nagbalinda nga giant na gito nga Kristiyano is because of prayer. Iso nga iti height iti panagserbito kini Apo, height iti reputation tayo kat nga basta-basta actually nga maala dayta by anything else. Nga kuna na kat do anything by prayer in supplication. Iso nga ti panagkararag dayto iti kasta tayo. Iso nga when we say that Apostle Paul is the greatest of all the apostles, he was not like that magically. But he earned that reputation by prayer. So nga ti kararag, I tell you that your charity is very, very powerful. You know, nagpakasanto tayo hanggang mabalil ng kasday lang, katartarigagayam lang. You need to pray for your life. No, kahit mong may salakan dito tao, amo lang at tarigagayan. Amo lang at bisitahan, amo lang at kasabano, di ikararagan. Dayta iti ko na ni Paul. Kat witness ko ni Apo iti daytoy nga klasen iti tarigagay. Kat ko na pa yung verse 10, making requests if by any means, now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Kayat namot nga pan agkasabay yung Roman Empire. He really desired it. Kat in baga na dito yung may sanga request na. Kat iti verse 11 ko na. Why? For I long to see you. Ano na kani Kristiyano? That I may impart unto you some spiritual gift to the end ye may be established. Dahito yung desire ni Paul ka two-edged. Islang espada dahito yung nga two-edged. Number one, that I might have some fruit among you kuna na. At ako mat maisalakan nga Roman citizen kapo di preaching na.
Ngam dahito yung kargan, dito yung first kat agkarong kayo kumati fruit, gift of the, niya ko na diya, gift of the spiritual gift to the end di might be established. Iti reason no apay nga pan diya Rome ni Paul, tapno ma-establish kumati pamati dagiti Kristiyano. So nga Christians, niya ti goal ti pamati tayo. Agdungag-dungag, ag-study, ag-pray, ta ma-establish tayo. Di kahit na nga sa wangan, ma-establish kat no kayo kumatagramot. Diba, dati mula tayo pa na-establish, no kayo mulmulam lang di, pakat manunga bulan, awan pa, alangan di, masapul nga, masapul nga, matawo-tawunan, agramot. Apay nga masal nga ma-establish ti Kristiyano, iti kami test, di panagbiag, di bagyo, ti Christian life tayo kat nagadu. Katuhan ka nga nakaramot, iti word ni Apo, maapurot ka. Iso nga masapul ti Kristiyano nga nakaramot, iti word ni Apo Diyos. At iawag ni Paul ijay, establish. Ijay kayang kakabsat iti ngay makukulang goal ni Apostle Paul kadagi na mati. Di kahit na son gati ma-establish kat han nga magungun, di pa mati na. Umay man ti pagyo kat han nga magungun, di pa mati na. Ta oray nabit ka Kristiyano kat maawatam ti test iti Christian life. Ito charity amuy mo ito na may right. Dadagay makonvert nga kat maawan da. Because handa nga na-establish. Kumadamot na gijay uray niya mang mangyari kat adada. Apay nga ta, na-establish na ni, nagramot ta. Amumot na no, nairamot kat han nga uray niya nga bagyo. Han nga han nga magungun. You know, dijay ti pinaka-goal ni Paul, duwa ti goal na. Tapno ang kasabakat, anot may salakan, kan tapno na gijay, isungay nga, iti goal ito the goal teachers kat duwa actually dito eh. Although iti primary nga goal teachers kat to glorify God. Dijay horizontal ay niya di may sanga di. Di vertical nga goal ti Kristiyano ti teachers ko na kuma. Kat tapno may salakan ti unbelievers. Ton ma-establish ti faith na dagiti believers. 50-50 dijay. Isungay nga hanga mabalin nga evangelism laeng delikado di jay. Masapol nga duwa di jay. Iti church ko adati may salsalakan. Number 2, dagi pamatin tinamati makwada mamatur da. Kakaslangan kayo kung nagnagramot da, handa nga panawan ni Apostol Kristo. Di jay iti makungkulangay nga end, iti apostleship da apostle. Di jay iti end, iti pastorate, iti inayban ni Apo. Di jay iti end, iti church. So dahito ikat in puon ni Paul iti letter na iti book iti Roman. So pagsayatan ito tamalam nga iti intention ni Paul nga mangsurat iti Romans ket makita tayo nga duwa aduti may salakan kun magramot kuma dagiti namati. So kayat nang apan ijay tapno i-indoctrinate na Kristiyano nga mapan ijay. So dijay iti desire ni Paul. Ket verse 12. Let's take a look on this one because this is a Christian sermon. Una na, that is that I may be comforted with you by the mutual faith both of you and me. Amo yung timay sa nakaskas tao nga kuwangay? That the word nga mutual nga dito eh. Lumapang ka di Africa at makakita ka ti black people ijay. Nga baptist nga na isalakan nga talaga ang inaawatan kayo nga nagdagos. Hindi man tinakaskas daw. Nakaskas daw. O naging diya Amerikano umay ito kat naging kitap ti Amerikano kat nangatong ti agong na kita talaga natangos pa agong na, di ba? Ngam ti problema ti Amerikano gamin. Kapot dadaktol na kan natatangos da. Alipuspusan na nato yung Pilipino. Kas diti kastada. Ngam no umay naging Kristiyano ng Amerikano to eh. Pakita mo nga pareho kayo ti Espiritu. You know, di tinakaskas daw. It's very unlikely. And then, ore na kita Arabo. Nguno na convert na kita, you go to their place, in the church na. May sa spirit. Ito nga nakaskas daw ng galot iti Kristiyanong espiritu. Very difficult. So nga, you know, nakayo nga yung people ito, kahit yung bendisyon, kahit yung trabaho niya abroad, diya pagbi. Para sa inyo, nga kararag na ipandak kayo mo diya abroad. Tapos makasalamoy yung naging na mga nationalities nga namati.
O ma-feel yung pare-pareho espiritu. Nakakasdao. Isunod ito yung mutual nga kung ni Paul dito. Iti kano namati, ijay Israel, kan ijay Rome, kan adati mutual na spirit at kanyada. May isang espiritu. I hope mumayabak ijay Burmis nga classmate ko. Ijay Manila to. Umay dito eh. Kaslamot na nga Pilipino, kas lang igurot. Kastimot lang. Amuna ti tugan be the glory. Amuna ti memory verse. Everything, he knows. Ka-dormit ko kami niya. Tagabanbantay, di nga Burmis. Nangyari diya, nag-i-plus iti Santa Mesa, iti foreign nga Bible student. At nakita ni Yatnaga ng Siyama. Diya news. At sinurata na, nang umayak, ita Manila. So, no, ada ka di airport ko na, pag-ala ka ti placard mo nga dakkel, isurat mo tayo mga I am Siyama. Magkita-kita. Siyempre, ang musika, kung ni American ng basta dyan. Ingato na dyan, kung na ka Siyama. Hindi umay nga kastay dyan ti dorm. Salamat nga igurot dyan, kung I am a Burmese. Makita mga taga-banbantay. Because di din may dyan Manila, kat mamangmangha ka nag-ibanbanag dyan syudad. Doon ko naka taga-banbantay dito. And then he sang a very good song. The song was, He Who Began a Good Work in You. Kantaan niyo man, DJ? Sentinel. He who began a good work in you. Ayun, nag-metri. So nga ko naka, dahitoy Burmis nga Kristiyano kat kinaawatan kami. Oh. Di ibagbaga na dyan kat may sa ka Burmis, hindi nagtrabaho ni Apo kanya kat he done a good work. You know, DJ ti ka. So, mutual. Dahitoy ko na ni Paul nga, mutual. Kuna na ito kat, that is, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. Mutual faith. I hope nga maawatan to today to someday. Because manumutan nga foreigners ti kina fellowship ko kat kunak nga iso ti may sanga ng mga hati biyag ko. Nga datayo nga nagpamati kat urain niya kay nga kultura, kanya nga kulay, adadagin ni niggers mo kain may di ko kat apo. Talaga nga sabali nga talang Kristiyano. Sabali nga di ayatin nyo, sabali di puso yo, panagserbiya ka na yun. Whether you are black, whether you are brown, whether you are white. Katanati mutual faith. Ibabang ni Paul dito. There is nothing in this life that could at least comfort us than our mutual faith, both you and me. Dahil JT ko, so nga, dahil iti awag tayo iti doctrine at fellowship. Awanan iti napintas ngay nga biyag ti Kristiyano no nga di fellowship. Nga ada ti Kristiyano nga kakaduam. Imagine mo kadi. Mapangka ti may sangang lugar nga awan ti Kristiyano kat. So ngay nga artery reunion ko tanak ngay nga kahit nga kuha ngay ta. Unbeliever ti kuha kat sabali di kayat mo, sabali kayat ta. Di kayat ta kat nagpulpulutan da nga dati arat anghel nga binabadukan ti Diablo. Nakikita ko dyan, anghel nga binabadukan ti Diablo. Iawag tayo dyan Ginebra. Medyo Ginebra nga diyan. Diba, dati anghel dyan nga binabadukan ti Diablo. So nga ag inom ka at patumbaka. Patumbaan na kanji Diablo dyan. But we Christians, we rejoice in something else. Like, you see, coming to church on Sunday. The unbelievers will not even put their days on coming to church. No, do not do that. They will rather go to beaches and SM malls than to go to church because they are unbelievers. Only Christians with the same feathers flock together. That dignity mutual na pamati nga kung muna tayo. We belong to the different world Christian. Kat pinmano tayo yung world of worldliness. Idihan tayo nga na isalakan. At ito yung ibagbaga ni Paul. And kung na now, I would not have you ignorant brethren that oft times I purpose to come unto you.
but was let hitherto, that I might have some fruit among you. So, the first nga, inbaga ni Paul nga desire na, tapno ma-establish na kumababanti pa lang isuro na kanya ti doctrine. Second nga inbaga na, dito desire kung umay kanyayo, tapno agkaroon na kumatibunga kanyayo. Kuna na. So now, what was left hitherto, that I might have some fruit among you, even as among other Gentiles. Amo yo, isuman ti kwan, amamin tayo, right, 2015. Kanya to tayo, 2024 kasi nag-atras tayo, 2015, at hindi pati bilang, hindi yung unga tayo dyan. Ikol tayo kumatatanga 2015, agkaroon tayo yung anak. 2024, anak nga Kristiyano. Kasi nakita gamin, no, at kasabam gamin nga unbeliever, kat may salakan da. No, apang kanyi langit, isuti mo na nga mang embrace king ka. Kung mo pang kanyi kat, awan ti mang embrace king ka, awan ti anak mo. Hindi ba? Kung na yung mata. Dito ti ko na ni Paul, kung na nang ayo, kaya kahit kung apan ta, makakita mo kumat ti Roman. Nakakita ko yun ba ti Roman citizen? Ano pa eh? Manmano kanya nakakita. Ti Romans kat, like us, mut lang. Pasla kanya ti mga Pilipino, ti size da. Kanda unay nga, dadaktal na tao na gito. Ni Alexander the Great, kahaitak lang, 5'4" na lang. But he was like an animal nga tumaray. Na alert. Pas lang tiger no tumaray. So mga abak ti gubat nga dagos agas may tiger ti kalabanom. Kita nyo ni pa kayo nga nalengag, lisi-lisi kat mga abak. Pas lang raw iti kuan niya. So these people, I want to see a Roman citizen who will be converted. At hantayon nga agtarigagay iti anyaman nga national. Itarigagay iti ko di karuba tayo, classmate tayo, katrabahuan. So church, i-opening tayo iti Romans. At ma-establish kung pamati tayo, santo at least makaisalakan ka kumati may sa tatangatawad. Loko na kanya yung makaisalakan ti may sa, ang kayong alalan at tirong doktrina. Kahit ko lang ang maalang nga feeling iti makaisalakan ti may sa. Humanly speaking di jay. Ni Apo Kristo ti makaisalakan. Ngam no makaawis ka ti may sa, kasla ka insalakan mo. Amen? Pag-awis ka, tapno adat ti may salakan. Kung adat ka di langit, kat sika ati sumarunong mapanana. Nung nalpas ng in-embrace ni Apo Kristo, siyempre ito sumarunong apanana kapanking ka. At ibaga na kat ayo, malaglay po din ang awis sa panyak. Ayo, imbag tayo nawis tak. Kasi nuhan na kayo nawis, kat awanak dito langit. Kasi ni Paul, kahit na nga makakita ti Roman, kat hana nga ibagbagan ni Paul nga, nauma akong ti Rupan, ti Hudyo, so apanak ng ti Roman, sana ibagbagan di jay. Nga kayat na, nga maka-experience at ako sa balimot nga, national nga makasabaan na. Amen? So, kasi dito yung calling ni Paul, ada ko mati may salakan. So, actually, di jay, no amuyo ba nga, no adat, kamayatan nga accomplishment ti Kristiyano, kung di at may salakan nga naawis na. Kasi awanan ti marami, awanan nga iti accomplishment pero buti dagang maibagat yung noble no hangad yung makaisalakan ti may sa tao. Can you imagine that? The world is like it's like a house that is being burned. So tada ka jay ayon ti ruangan iti balay kat mapupuran kat adati kakaeskwela mi jay nga agpukpukaw da. What we are going to do? We are going to do something that at least ada ko mati may sangam error mo jay nga apoy nga mang pupur tintir mo balay. Pati jay ti kasasan dagiti unbelievers tatang malum. At ito Paul nga inaiban ni Apo agbal nga santo at apostle at iso ti mission na. Iso nga hanyo ko mga ipalubos. Tatang rabi, hanyo nga liplipatan nito ya. Antayo ko mga ipalubos nga matay tayo nga awan tinisalakan ti ori may sa. We will not give an inch of chance on that. So kararan invite tayo nga invite. Tapno maranasan tayo mo tayo tarigagay ni Paul. Ayat kung adka kumamot ti bungak kanyayo kuna na. That dito iti principle na I am a debtor. Verse 14. Both to the Greek Gentile dijay.
Greeks, dagito dagiti ngay philosophers. Dagito dagiti mo kuna ngay tawag tayo kada kadito kada kanin. No Greek ko na makasta at cultured men. Dito ti tawag ti kadito lubong cultured men. Not only that, but to the barbarian. Dagito yung matagiti adat ti laylayan ti society nga adat ti kababaan. So dagi culture na tao kahit na nga adat may salakan ko mga culture. So nga young people, eskwela ko yung eskwela. Pero nagbalin kayong teacher, nurse, doctor, makakasaba kayo, makaawis kayo mo ti maysa. Dagita dagi Greek na kung ti Bible. Because kaya ton apong adda ko mati amin nga klase ti tao nga may salakan. But not only the Greeks, not only the cultured men, but the barbarians. The barbarians ko lang matagiti dagi aday jay baba. Both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel unto you that are also at Rome. Ayun, nagmayat ito yung klase ti tarigagay. Ready tayo ba? Ag-awis ti may salakan ng kabsat? Estudyante, ready kayo ba? Apanyispilaan nyo agkita kayo ti iawis nyo yung church, may salakan? Nuhan tayo ready, awan nga talagat may salakan. Butang tadaking ka. Mas lang ano awisak dito, madi na nga nagdagos ang kumakas dyan. Ready tayo kumang mangisalakan ti tao. Kapag nga nga natuturot tayo tinadumang banbanag na natatakrot tayo ti panakaisalakan tinadumang meron. So nga turot tayo kumat usaran tayo para iti pakaisalakan ti tao. Because am amin tayo kat debtor tayo. Kahit nga sawan, no tayo kat na isalakan kaput ti trabaho tinaduma, utang mumot ti panakaisalakan dagitan panaisalakan. Iso nga kakabsat tangarabi kahit kumawat nyo si uutang tayo. Iti panakaisalakan ti sabali nga tao. Kasi imagine tayo no handa tayo mat nga kinasabaan at awan mo ti panakaisalakan tayo. So kung ni Paul, inisala pandak na sa Kristo, utang ko mat ti pakaisalakan ng tinaduma. Utang ko ti pakaisalakan ninyo. So nga, alaan tayo kung mga utang tayo. Tapno agbayad tayo. Amen? Ito sa agbayad, ipapati tayo nga at damot ko mat ti may salakan, iti panag-awis tayo. Nga may sadwa, talo, lima, ang gana, at ano. Kat, wala ni Paul, dahito nga iti encouragement na nga nagpintas, verse 16. For I am not ashamed to the gospel of Jesus Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Nagpintas dahito nga. Amoy yung tirason no apay nga ag-awis tayo kung nagkasaba tayo. Tahan nga jilaing tayo nga mga explain ti sa lakanan na. Hanga iti power ti sa mga umay ka, hanga kas jay. No digat iti pakay sa lakanan ti tao kot iti power ni Apo Diyos. Maawatan nyo ni Kristiyano? Christians, you understand that? It is not in our power nga may salakan ti awisan tayo. No digat power ni Apo Diyos ti Mosa ni jay. Kasi han tayo nga kaya nga talaga. Managbabain tayo kasi kadakwan. We cannot make it. Nung kuna ni Paul, iti panakabalin, iti panakaisalakan at dati iman ti Diyos. To the Jew first and also to the Greek, to the cultured men and to the barbarian, it is the power of God. So, data iti makukulang ngay nga, anya first, tarigagay, the result of his calling. And then, mapantay man, Roman numeral number 2, E can D, expression of desire, and lastly, elaboration of doctrines. Okay, so, kakuanto, in-explain ko gaya mahakuin ba kanya tayo, DJ makungkuna ngayon nga doktrina. Elaboration of doctrine, talo na ito Number 1, salvation comes from God's power first. Iti panakaisalakan, tinatao kat hanggang po iti kinalaing tayo, hanggang po iti kinaalis tayo, iti pakaisalakan iti tao kat babuan iti panakabilin ti Diyos. So nga, safety tayo dito because hanggang na tayo ti mang-convince kanya na no di kat panakabilin iti Diyos. So number 1, DJ, salvation comes from God's power. B, dito man iti doktrina ng sumarno. Salvation comes through faith. Intayo ka ni kitaan DJ explanation ni Paul J. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Do you understand that verse? I-memorize to ito Amo iti kasunti, the just shall live by faith.
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Iti kakabsat panakaisalakan kat babuan ti power ni Apo, but it comes to us through faith. Kahit nangasaon ni Jay, pasapol nga agpamati mo ti makasabaan. Kat ito yung klase ti panagpamati ti makasabaan, proseso di Jay. Masapol nga na ti gospel nga mangagda. Masapol nga preaching nga mangagda because faith comes by hearing and hearing the word of God. Masapol nga yung isungay nga awan ti may salakan nga awan ti pamati so masang nga itag tayo yung church. So na. So ko na umay kami yung church, namati awan ko na amom nga nga namati di Jay. Because awan Jay faith nga da kanya na. Jay faith nga magapu iti hearing by hearing and hearing. Ang iso nga masapol nga aada iti panakaumay da iti simbaan. Because itjay nga may kasaba iti manguna nga pamati. Because unan tayo kat salvation comes from the power of God and salvation comes through faith. From and through. Babon iti manguna nga panagpamati. And faith comes by hearing and hearing by the word of the Lord. And then, under that faith nga rito'y, at talo nga kwata ito'y. So number one explanation na. Look at verse 1. Faith in God through His creative revelations. Look at this doctrine ngayon kasaban ni Paul. 19 to 21. Because that which may be known of God is manifest in them. For God hath showed it unto them, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So faith in God through His creative revelation. Dahito man iti may sangay nga nakasdao nga trabaho ti Diyos. Adda dagiti mapas makikita iti bing handa ka nga mamati iti Diyos. At numapang ka dito Romans 1 nga daytoy. Haan lang gayam nga iti pamati kat agtao ti panagdengdengeg. May isa lang di diyengin bagana. Ngam iti may isa kuma nga pagtaudan iti pamati kat di creation. Iso nga daytoy iti title tayo, Faith in God through His creative revelation. Kasi kuna na ito'y kat, because that which may be known of God is manifest in them. Anya kano ti mang explain iti existence ti Diyos, dagiti na-create, ngawan banag. For God hath showed it to them. Iso kadi nga no, una tayo kat sila dito Di ngayon, baka niya iti nga, iti part iti Argentina ba di O Argentina. Adat iti tao di Argentina kakabsat, nga ingga na natagsa sa utayo. Adat na palang di forest. Di ko na kanya yung nga nang sida nga pinatay na nga di preacher. At no kitam di adayo nga kong helicopter. Bulong ti kuhada nga kwestungay, ti badbado na. Talagang nga, they are naked nga kuhan. At tungo na ka. Kasanungay na gito'y. Kasanungay nga may salakan na gito'y. Kat awat ti preacher. Napan ko di preacher, hindi ka ano di bulan nga di, kat pinatay na. Kat na ito'y di ayenti, kasta na may salakan. Una na, because that which may be known of God is manifested in them. Dagiti creation na, for God hath showed it unto them. Kung pimantanurabi kat, biglang karkaro ti October kat at stars. Bulan. Hindi lang sun nga, ang kaya nga mas daaw nga, agmulagat ti aldaw, tapno makatrabaho ti, makamulakat ti kamuti. And then bigla agkidim man, tapno makaturog ka. Kanapat pa na sa nagtatrabaho ti pangrabi. Di Manila, ayo, saan ka makaturog ka? Agasa ngayon, dadaulan na di ngayon, natural nga upbringing mo nga, maturog ka terabi, kat bigla nga, agtatrabaho ka terabi. Aldaw, maturog ka, hagmumulagat ak ti aldawan. Ang nga natural. Ngam no, makitam di san nga, mulagat ti aldaw, tapno makatrabaho ka sa idam terabi, tapno makakuha ka man, makaturog ka. Dagito kat preachers, dagito So every creation of God that are mysterious and wonderful are preachers of God. To bring to the knowledge of man that there must be a creator. Iso nga nagigya Argentina, kung nakagigya makita na kumadyasan that there must be a creator. Who created that? And then umadya helicopter nga, tug po na, wala panpanaan dati, tiyan mo nang takol nga bilit. Yung helicopter. Agtay tayo kakastakot,
Ikas kasta na video ko, ala, panpanaan na di kunod ng dakol nga bilis. And I am thinking, oh God, how can these people be saved? Ngam na ito nalawag, na ito yung baga ni Paul nga, babaon, iti creation ni Apo kat inpakitan ti Diyos. It is bawat tao kada ti Diyos. Kato di creation na kat patsin da ni Apo, may salakan da. So na iti, o isungay nga dagito, 80s nga dagito nga mamati kini Apo Diyos kat da ito iti kasaba nga, i-memorize yun da ito yung kakamsat. Da ito yung verse. I-memorize yun da ito because dagito iti kasta tayo nga mang kasaba ka dagito yung unbelievers. Faith in God through His number 1, creative revelation. So, kahit nakosawan dito, ang amin nga na-create kat they are revealing something about God. So, kung natin yung creative revelations. Kat kuna na verse 23. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Di kami tiyan na. Makita da, iti power ni Apo ti creation, kat handa nga dayawan ti Diyos. Kunan na pa lang Big Bang Theory data. Kunan na pa lang, handa pa lang i-acknowledge ti Diyos. Neither were thankful, but became vain in their imagination. So one of the most vain imagination of man is the vain Big Bang Theory. And sino di? Evolution theory. Nakita tayo ko na vain imagination. Imagine mo di nga. Bakos na nagbal nga tao. Grabe mo na imagination di jay. Pagkasang mo nga na-ikwata yung pirmi, na-down to yung pirmi. Luag pa isudi yan kat luag pa isudi yan nga nagaputit bakos. Pag ito ti thesis yung pang-doctorate. Amuom no anya klasan ti bakos nagapuam. No oranggutan ka, no chimpanzee, no gorilla. Ngam kakamsat. At ako man di kinabayag dito about ti dagat ti bakos na nagbal nga tao. Ti amok lang kat tao nga nagbal nga bakos. Ngam awan pa ti bakos nga nagbal nga tao. Kasi awan pa ang nga babaliktad tayo, papamayat ti kwato Kasi di creation tayo kami sa bali, na ikwangay, plants, na isisina, animals, and then man. Kung ano very ko di particular di nga, na isisina so nga di, doctrine of creation is the most, you know what, it is the truth about the existence of everything. Creation hang evolution we know Big Bang Theory. So, data ti number 2 nga doktrina. So, our doctrine about the existence of God through creation is a doctrine. So, kung natin yung elaboration of doctrine. Because inelaborate na nga, iti pamati, iti tawag lang nga, umay, iti panagdangdangag, no, di kat, dagiti creation, kat agree-reveal about God. Number 2, faith in God to what He designed. Ito yung manan, may sama nun. Nga makita tayo nga tilubong at kinontra na ito faith in God to what He designed. Verse 25 to 26. Look at this ko na. Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. So nga naging aramid ti Diyos na ay aramid na ti Diyos mausaran dati create ni Apo delikado na gina. For this cause God gave him up to vile affections, even their women did change the natural use into that which against nature. No makakita ko na ko iti tumboy kun babae nga asawa na kanukot. Kanya nga mangyari diyan maret. Babae na na duwa. Anak ano na karong anak. Ilalaki mo na duwa. Mostly Amerikano di. So, faith in God to what He designed. So, adat He designed ti Diyos, ti creation tayo. So, hantay ko mabalin nga balbaliwan, ti nag-createan tayo. No, babae ka, lalaki ka. Awan iti nadu mga posisyon, ayan tayo nga, naibilangan tayo no hanga na ito'y design iti Diyos. So, iti pamati ti Diyos kat di jay design, tinusan na ito'y. Look, kita tayo ka 27:29. And likewise also, the men leaving the natural use of women, burned in their lust one toward another, men working the which is unseemly, and receiving in themselves what recompense of reward.
error which was meat. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. E gayang pa nag-homosexual ka, reprobate nga mind. Yeah. So makakita, apay nga tang gustong madat. No, data yung lalaki dito eh. Apay nga tang agbakbaklada. Lagi niyo babae, apay nga tang tumboy da. Dito yung reprobate nga mind DJ. So, reprobate mind ako ma-explain. Ako ma-explain reprobate mind. Ngam DJ, tiket so reprobate mind ka DJ, kinmatok siguro di utak nan. Reprobate. Isto nga lalaki, dapat dagay nakita ka, dakol, tibutoy na nga bakla. Ay, kaso tibutoy na eh. Talaga nga tibutoy na ka, kaso lang nihukukan. At agsiksik siya magmagnatat. Ayaw. Tapos sabali nga kita nga eh. Hindi na, pangabang pa sa una. Biling ako dyan. Una na ka tayo, madmadingan ng itan. Madmadingan ng denggan. Nato, dadakol liwat putoy na. Dito yung madjay, bagbangan ti Diyos nga. They did not like to retain God in their knowledge. God gave them up over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. So faith in God to what He designed. Dahil ito may samot ngayon nga pakaapapanan ti tao di impyerno tunod ti tao kat kontraanan di design nga aramidanan awan alanganan di nga mamati. May salang tinakasabak nga homosexual kat tinistorya na kanya kuna na ijibalay milalagi kami amin. At ijibalay kami siya kami ti kakuntungan awan ti masmasal ko. At siya kanit ibaw na aglampaso, aglaba, kanya pa iti L nga ko, aglampaso, laba, kanya pa iti dumang L, agluto, kanya pa iti L nga duma, aglinis, kanya pa iti L nga duma. So nga po iti katagbal nga babae. At ko na kanya na nga, ngam lalaki ka ba? Uwan mo, puno na kasta. Sigurado ka? Uwan, puno na kasta. Kaya't mo nga agbalbaliw. Uwan, puno na kasta. I-question kanya na, kas ano nga dyan panaglinis, panagluto, panaglaba, at pinagbalinda ka babae. At nag-aglilinis akmat, kung nag-agluto akmat, aglablaba akmat. Apay nga nagsabalita? Ang kumanang amo, dati feelings ko. Iso nga amo ko nga DJ feelings din na. Iso dati kung kunan ti Bible nga, reprobate mind. The reprobate mind, agkaroon nga ti feeling nga, ang nga agpaiso. Ang nga agpaiso, DJ Pilpilingan na, kuna na, babae, kuna na kastakat di nga feelings, ang nga agpaiso, di reprobate mind. Iso nga feelings nga, tayo na dita, reprobate mind. Iso nga no, ti tao kat adadyayan, alang awanan. Medyo nabawasan nga, DJ, posibilidad nga mamati, kung baka kasi, kasi kinontranan, DJ design nga kunan ti Bible. So, ito yung point, ito nga, kinontrada iti design iti Diyos. And then, DJ, number, apay nga bingay mo na. Then lastly, apay nga bingay dito eh. Because the ito yung gamin kat, C dito, ang B. So, faith in God through His words. Kuna na, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity. Ayun, ito nga, parang ito nag-uunag, whispers, backbiters, haters of God, despiteful. Ito yung naging revenge. Proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, and dapat ito without understanding. Covenant breakers, a woman and a man, not a woman and a man of his word, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God that they which commit such things are worthy of death, not only to do the same, but also to have pleasure in them that do them. So faith in God through His word. So, dagito iti kailangan ti tao. Iti kunati tatay kat elaboration of doctrine, salvation comes from God's power. B, salvation comes through faith.
And then, salvation, ustugam di jay. See, dito lang. So, dito ko nato yung faith in God, dito ko nato yung salvation comes through faith, talo jay faith ka dito eh. Faith in God through His creative revelation, faith in God to what He designed, and faith in God through His words. Number 3, dito pinga dito. So, dito iti, umayan ti pamati, babaan iti doktrina na. So, nga tayo, para kanya ito rito ilas nga rito eh. Nga, ano ko ti Bible nga na just shall live by faith ko na tuloy-tuloy ka na tayo Kristiyano nga agpapamati tayo. Anya nga ti patpatiin tayo. Patpatiin tayo ti every preaching nga may kasaba. Tapno ti kasta maiwasan tayo dagitoy faithless action. Anya ti faithless action? Dahil ti faithless action, dahil ti ko na nga unrighteousness. Anya pa'y fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, dagito'y dagi mo ko na nga pamati nga maala iti word ti Diyos. Iso nga dahi taadi kakabsat, apay nga kastaka nga 10 minu ka, kasi namati ka iti word ni Apo. Iso nga iti pamati, umay iti word ni Apo. So talo iti Romans nga doctrine nga rito, talo iti source iti pamati. Iti word ni Apo, iti natural design, iso nga kwan, ang nga masabang na-explain ti Bible naging natural design, iso nga although ano di Bible ti homosexuality na condemn, ngam di design mo nga na itawam, di agpaiso. Wrong di feelings iti tao. So kasi na-design nga rinungwar nga tao, nga lalaki, wino babae. And then faith, babon iti revelation nga makita di glory ni Apo iti. So ko na ni the wisest man who lived ko na the glory, anya ko na the creation of God reveals the glory of God. No, kitan na gamin di jay atmosphere kat, ayo, hasta gayam ti power ti Diyos ko na. So it reveals the glory of God. So dahil tayo ti naaral to ti Romans chapter number 1. The letter of persistence. Apay nga persistence ko na to because nagtarigagay, kararag, hindi na deny dahil ito'y nga request ni Paul nga pa ni Jerome. But nagsurat, ito nga persistent na ito'y. Agastom, amno nga makita, hanggang makasabaanan, kat agturinder ako majay. At dalat na tilas na paraan tayo. Suratak man ti Rome. At least nga nung nabasa na yung surat ko, may salakan da. At least nga nung nabasa na yung surat ko, kat ma-establish mamati da. Iso nga insurat na tibok ti Roman. So naawatan nyo tibok ti Romans? Amen? Data the letter of Paul to the believers and unbelievers in Romans, we can call it the letter of persistence. Diyos mi nga manidayaw, narugyan mi man Apo na naadal iti dito nga book ti Romans, kat kastoy iapo iti puso ni Paul in bagana kanya nga isunak tinayaban ti Diyos. But adat tarigagay na nga ma-fulfill dito nga calling na babunti papanana di Rome, makakasaba kumatap no may salakan ng itin believers, makakasaba kumatap no madoktrina ng itin believers na may establish pamati da, tapno agserbi da kiniapo ingana umayan ni Apo sa Kristo. But na-deny ng insurat na tibok ti Romans, tapno tigas takat at least nga babunti pa ng basa da tibok ti Romans at may salakan da, kan may establish da iti pamati. Katangarabi kat we are in the view of our Christian calling. Sapay kumata dagiti na ibinsa-binsa about Paul's life at isumati kararagmitatang malam. So, tulungan na kayo man Apong ag-pray tapno i-fulfill mo kuma iti calling me ka saint to live as holy and righteous we can be. Not only that, but to become part of the evangelization of the Word of God to unbelievers, as well as to become part of the establishment of the believers to faith. At ag-pray kami ng tangamalam, tulungan na kami. So, agkarag tayo mga kapsat.
Bawat tibiyag mi, dagitoy kumaapong doktrina, dagiti amami. May pasagubsub ti panagbiag mi, tapno agbiag kami according kadagiti yung doctrine, apo. Kahit ito'y pakaisalakanan ti unbelievers, ito na ma-establish kumati faith mi. Agtarigag kami kumanga itibiyag mi, at damot kumati may salakan through us, although we will not say, but for us, nga agkuri dagito nga doctrine kat adakot may salakan mi. Tatangatawon ti panagbiag mi. On the other hand, that the faith mi ma-establish kumatapno, O Lord God, agbalin kami ngayon nga mausar para kita. Kasi no hanga ma-establish apo ti sanctification mi katanda kami nga usaran. No hanga ma-establish apo iti ngay righteousness mi apo katanda kami nga usaran. So tulungan na kami nga kadagito nga sasom apo kat agpuri ko matibiyag mi dagito nga dengdenggan mi apo. Because that is our own using. O Lord, as we begin this chapter of Romans, guide us, O God of Spirit, until we are done to the last chapter. And the messages that you are going to bring to our hearts in chapter 2, bring it home to our hearts, Father. Katagitip, naadal mi tang aldaw, manipo nagsapa, ingga natata, kat sapay kumata, ingkararag mi, na i-address mi nagititibiyag mi apo. We are not yet done, Father. We'll still pray and we'll still practice. But hanggang na malpas kami, Lord, please be with us. Thank you for your words. May you empower your words in our own lives, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alan tayo man, Jay, ay dali, dati birthday celebration.